नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का। जैसा कि आपको मालूम है कि द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर साहिबान को मदऊ करते हैं इस एतबार से कि पब्लिक को जिन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक भी अवेयर हो जाए, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो हम इंसान इस दुनिया में रहने आए हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर साहिबान हमारे वादी कश्मीर में ऐसे भी कारनामे कर चुके हैं जिन्हें जानना भी ज़रूरी है, और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेफर करते हैं कि यहाँ से पेशेंट को ले जाते हैं बाहर। लेकिन कुछ सर्जरीज़ यहाँ पे ऐसी भी हुई जो बाहर भी नहीं हो सकती है। डॉक्टर महक साहिबा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, रूबरू है हमारे साथ। MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ स्टार हॉस्पिटल की। तो पिछले चंद सालों में स्टार हॉस्पिटल ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए जो बिल्कुल पब्लिक के सामने बोलने के लायक है। डॉक्टर साहिबा, आपका खैर मकदम है, हम आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू कि आप लोगों ने जो है हमें पब्लिक तक पहुंचने का जो है वो चांस दिया है। तो पिछले कुछ सालों में जो है स्टार हॉस्पिटल में जो यहाँ सनत नगर बाईपास पे है, काफ़ी सारी ऐसी सर्जरीज़ हुई हैं जो बहुत कम यहाँ बाकी हॉस्पिटल्स में हुआ करती हैं। बहुत सारे ट्यूमर सर्जरीज़ यहाँ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी हाल ही में जो है हमारे यहाँ एक हम जिसे कहेंगे कि चेस्ट की सर्जरी हुई है, ठीक है। हमारे पास एक पेशेंट थी जिनके लंग्स की सर्जरी हुई थी, ठीक है। और यहाँ कश्मीर में प्राइवेट सेटअप में जो है ऐसी सर्जरीज़ कहीं पर भी नहीं होती, ठीक है। पहली दफ़ा है कि प्राइवेट सेटअप में इस तरह की सर्जरी हुई है, और फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली गोल्डन कार्ड के ऊपर ये सर्जरीज़ हुई थी, और पेशेंट का जो है कोई भी ख़र्चा इसके ऊपर नहीं आया है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, इस बीमारी के जो पेशेंट होते हैं, इनमें ये होता है कि एक कीड़ा जो होता है, जैसे हम कहते हैं अक्सर कि आम यमन वनान आम गमत यड़ इथी केम आसान खसान यम हेकन मतलब लिवरस मज गसित यम हेकन लंग्सन मज गसित यम पत्ते तती रोजान यमन सिस्ट बनान अंदर। ये सिस्ट हेक फटित, ये हेक फलित तिल अंदर, यह करान बड़ यह वारिया इन्फेक्शन हेकि फलित अंदर। यह कड़न आसान वारिया डिफिकल्ट प्रोसेस, क्या कड़नस दौरान गस नहीं फटन कहीं। ये सर्जरी छान कशीर मज कुन ते प्राइवेट सेटअपस मज गसान कहीं। गवर्नमेंट सेटअपस मज गसान ये स्कीम्स ते गसान, SMHS ते गसान, मगर प्राइवेट सेटअप मज गई गोडनिच लट कशीर मज गई जो दो ब्रोंट गई पेशेंट अख प्रेगनेंट फीमेल अख सो हामला। ये हामला जनान तमिस अगर यह बेमारी गि यह त्रेमि पे 6 रेतस मज ये कड़न, क्या नमिस रेतस मज 90% चांसेस कि यह फटित। बे अगर ये तमिस अंदर फटे, यह हेक तमिस सरसी अंदर सारनी ऑर्गन्सन गसे ये इन्फेक्शन फलित। तवे उस यह ज़रूरी तमिस यह करुन। अख आय तमिस यह सर्जरी करन। बे अख बच्चे 7 वुहर बच्चे ठीक, तमिस यह प्रॉब्लम गमज, तमिस लंग्स में तमिस सिस्ट बनेम अंदर, सो आय कड़न। दोशवे पेशेंट बिल्कुल ठीक, तो बे गई तमन कहीं चार्जेस, ठीक। बे सोरी आव तमन गोल्डन कार्डस पे एडजस्ट करना। पेशेंट दोशवे बिल्कुल ठीक, रिकवरी मज वनकस पेशेंट, तो तिमन कह कॉम्प्लिकेशन ते गई न कहीं। अस खुश कि ये हॉस्पिटल्स मज मतलब हेकान कर पेशेंटन खतर यम चीज़ तिम केयर, नत पेवान पेशेंटन यम इलाज करने खतर पेशेंट नेबर गसान, दिल गसान लछवाद रपिश लगान पेशेंटस। तो बे मतलब यम गरीब तबक पे आसान पेशेंट तिमन खतर इलाज हासिल कर वारिया मुश्किल ये। तो सारे सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करान, गोल्डन कार्डस पे करान ये सारी सर्जरी। तो बस यहां वन पन्न यम व्यूअर्स कि कह ते प्रॉब्लम आस तिमन कह सर्जरी आस करना, सारी जनरल सर्जरीज सारी अत मज गोल्डन कार्डस मज ये कर फ्री ऑफ कॉस्ट कर, कह हिडन चार्जेस आसान कहीं। तो तुम हेकिव कुन ते साथ ये बे कह प्रॉब्लम आसी या बे कह क्वारीज आसन तह तुम हेकिव योर यिथ, तुम हेकिव पान वेरीफाई कर, तो पत हेकिव तुम डॉक्टर साहबस ते स्पेशलिस्टस ते समखित, तो तमी हिसाब ही पत इलाज ते फ्री कर। अमिस क्या प्रॉब्लम अच्छा पे योर कर एडमिट, बेक दह कर सर्जरी।
تو فرق أمِس واریاہ تہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہِ کوٚرُکھ أمِس اَصٕل واریاہ. تُہۍ ٲسوا اَمہِ برونٛٹھ بیٚیہِ کُنہِ ہاسپِٹلَس گٔمٕتۍ یا ژۄن جاین تِمو کیٛاہ ووٚن؟ تِم حظ ٲسۍ گلکوزا لاگان تِم ٲسۍ وَنان سٔرجری نہٕ وٕنہِ تہٕ پَتہٕ حظ کوٚر أمِس ڈاکٹر أمِس سۭتۍ کٔر مےٚ کَتھ بہٕ حظ کَرٕ یہِ مگر کٕہٕنۍ ڈاکٹر اوس نہٕ مانان کَرُن کِہیٖنۍ. عام چھُ گولڈن کارڈ آسان سۭتۍ مگر پیشنٹس چھُنہٕ تَمیُک فٲیدٕ میلان کینٛہہ تۄہہِ باسیو ییٚمہِ ہسپتال فٲیدٕ واریاہ فٲیدٕ. مطلب کوتاہ رقم لوٚگ تۄہہِ؟ واریاہَس لوٚگمُت سر. وُنیُک تام اوس واریاہ رقم لوٚگمُت ییٚتہِ کوتاہ رقم لوٚگ؟ ییٚتہِ نہ حظ لوٚگ مےٚ کِہیٖنۍ ییٚتہِ حظ لوٚگ مےٚ کِہیٖنۍ. تُہۍ چھُوا مطمعین؟ اہن حظ چھِ مطمعین مگر بہٕ اوسُس دۄن ترٛٮ۪ن جایَن گٔے مےٚ حظ لٔگۍ پونٛسہٕ واریاہ یور حظ آوُس بہٕ پونٛسہٕ نہ حظ لوٚگ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ حظ. گولڈن کارڈ سۭتۍ گوٚو اَسہِ واریاہ سہوٗلیت توتہِ. کٔژ دۄہ گٔے تۄہہِ ییٚتہِ؟ اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ پوٗنٛژِم دۄہ. وۄنۍ چھِوا تُہۍ مطمعین کہِ مطمعین حظ گولڈن کارڈ اوس أمِس تہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ ووٚن اَسہِ ییٚتہِ خرٕچ کٕہٕنۍ. تۄہہِ کوٚروٕ جان تۄہہِ کٔرٕو کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ سٲنۍ سامعیٖن چھِ کینٛہہ ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان سانٮ۪ن گَرَن منٛز یِم زَن بِلکُل کٲشرِس اَکھ بِلکُل اَتھ چھُ فروغ دیُن تہِ سون فرض تہٕ بہتر تہِ چھُ کہِ اگر کٲشرِس منٛز أسۍ کَتھ کَرو تۄہہِ تہِ کٔرٕو وۄنۍ کٲشِر پٲٹھی کَتھ سُہ چھُ واریاہ بہتر. کینٛہہ ڈاکٹر سمیع اللہ چھِ تِمو کَرِ کینٛہہ پٔتمہِ وِزِ تہِ کینٛہہ سٔرجری ییٚتہِ تھوڑا سا تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ کہِ کِژھ سٔرجری کَمہِ قٕسمٕچ سٔرجری آسہِ تِم؟ بالکل ڈاکٹر میٖر سمیع اللہ حظ چھِ تِم چھِ اَسہِ ییٚتہِ مینیجِنٛگ ڈایریکٹر تِم چھِ سیٖنیر گیسٹرٛوانٹرالجِسٹ تہٕ جنرل سٔرجن چھِ تِم تہٕ تِمو چھِ ییٚتہِ واریاہ تِم سٔرجری کَرِمَژٕ یِم نہٕ کٔشیٖرِ منٛز بیٚیہِ کُنہِ ہاسپِٹلَس منٛز چھِ آمژٕ کَرنہٕ. پٔتمہِ ؤری کوٚر تِمو اکھ واریاہ بوٚڑ ٹیوٗمَر أکِس پیشَنٹ واریاہ یَنٛگ پیشَنٹ ٲس سۄ اَنمیرِڈ فیٖمیل ٲس تٔمِس ٲس یوٗٹرَسَس ٹیوٗمَر اوس تٔمِس سُہ آو تٔمِس ییٚتہِ کَڑنہٕ سۄ چھِ پیشَنٹ بِلکُل ٹھیٖک چھا ٹھیٖک. کینسَر سٔرجری چھِ ییٚتہِ یِوان کَرنہٕ چھا ٹھیٖک تہٕ پیشَنٹ چھِ ییٚتہِ تِم یِوان یورٕ تہِ فالو اَپَس پٮ۪ٹھ چھا بیٚیہِ گژھان تِمَن واریاہ کَمَس کاسٹَس پٮ۪ٹھ تِمَن سٔرجری گژھان یِم گولڈن کارڈ لَو پیشَنٹ چھِ آسان. تہٕ تَمہِ علاوٕ چھِ ییٚتہِ پیشَنٹ اوس اَکھ تٔمِس اوس أسۍ چھِ وَنان رَگَن ہُنٛد رَگ ٲس تٔمِس بَڑیمٕژ تَتھ اوس ٹیوٗمَر ہیوٗ بَنیومُت أنٛدرٕ سُہ آو ییٚتہِ کَرنہٕ تٔمِس پیشَنٹ سۄ چھِ پیشَنٹ یَنٛگ پیشَنٹ ٲس فیٖمیل سۄ تہِ وَنہِ بِلکُل ٹھیٖک. تہٕ ییٚتہِ چھِ واریاہ سٔرجریٖز کٔرمٕژ ڈاکٹر میٖر سمیع اللہن یِم وَن آف اِٹٕس کاینڈ چھِ أسۍ وَنان کہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ کَم تہِ سٔرجری کَران سٔرجَن سُہ تہِ پرٛایویٹ سیٹ اَپَس منٛز کیٛازِکہِ اَتھ چھِ واریاہ ایٚکٕسپٔرٹیٖز آسان ضروٗرت واریاہ ایٚکٕسپیٖریَنٕس آسان ضروٗرت پیشَنٹس یہِ سٔرجَن سُنٛد کہِ پیشَنٹ گژھِ بِلکُل ٹھیٖک روزُن تہٕ یِتھ چھِ واریاہ سٔرجری آمژٕ ییٚتہِ کَرنہٕ. تَمہِ علاوٕ چھِ ڈاکٹر میٖر سمیع اللہ کَران گولڈن کارڈَس پٮ۪ٹھ باقٕے سٲری سٔرجری گژھان فِرٛی بیٚیہِ کانٛہہ چارجِز چھِنہٕ تَتھ آسان کِہیٖنۍ کَنسَلٹیشَن ہٮ۪تھ تہٕ یُتھُے ٹایم میلہِ تیُتھ چھُ مطلب تَتھ چھِ ٹٮ۪سٹ وٮ۪سٹ تہِ سٲری گژھان ییٚتی اَسہِ فِرٛی پیشَنٹَن. ڈاکٹر صٲب اِن بِٹویٖن کٔرٕو تۄہہِ کَتھ کہِ یُس زَن فِرٛی کٔرٕو تۄہہِ فِرٛی آف کاسٹ گولڈ کارڈ ییٚمِس آسہِ تِم چھِ فِرٛی آف کاسٹ گژھان. فی الحال چھِ ییٚتہِ وادی کشمیٖر منٛز یوٚتانۍ أسۍ کینٛہہ پرٛوگرام کٔرۍ مےٚ تہِ کٔرۍ پانہٕ کینٛہہ پرٛوگرام تَتھ منٛز چھِ بٔڑ بار اَکھ پرٛابلِم اَکھ وٕنکیٚنَس کہِ یُس گولڈَن کارڈ چھُ سُہ چھِنہٕ کینٛہہ ہاسپِٹَل ایٚکسیپٹ کَران کِہیٖنۍ. تَتھ چھُ بوٚڑ بار وجہ یہِ کہِ یۄس گورمٮ۪نٛٹَن تِمَن اَکھ شیورٹی ٲس دِژمٕژ کہِ تۄہہِ ہَسا یُس پیمٮ۪نٛٹ واتہِ وہ اُن کو ادا کَرنی پڑتی ہے سۄ چھِ گورمٮ۪نٛٹ مگر کینٛہَن ہاسپِٹلَن آیہِ نہٕ سۄ پیمٮ۪نٛٹ وٕنیُک تانۍ آیہِ نہٕ سۄ تِمَن دِنہٕ کِہیٖنۍ. وجہ چھُ کہِ تِم چھِ کَران اِنکار. یہِ کَتھ حدَس تانۍ چھِ یہِ کَتھ صحیح کینٛہہ ہاسپِٹل چھِ یہِ شِکایت کَران؟ وٕچھو حظ باقٕے ہاسپِٹلَن ہُنٛد ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ مگر سٲنِس ہاسپِٹلَس مُتعلِق ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ کیٛازِکہِ بہٕ چھَس پانہٕ ییٚتہِ کٲم کَران ییٚتہِ چھِ مےٚ پاے کہِ اَسہِ چھِ وٕنیُک تامَتھ ییٖتیٛاہ تہِ کیس چھِ کٔرمٕتۍ کٲنٛسہِ پیشَنٹَس ہیوٚت نہٕ کِہیٖنۍ پونٛسہٕ چھا ٹھیٖک. بیٚیہِ یِم تہِ ییٚتہِ ٹٮ۪سٹ وٮ۪سٹ چھِ آسان یا ڈِسچارجَس پٮ۪ٹھ دَوا تہِ چھُ آسان سُہ چھِ دِوان أسۍ پیشَنٹَس ییٚتی تہٕ باقٕے تہِ مطلب ییٚتہِ ہیوٚت نہٕ اَسہِ کُنہِ پیشَنٹَس کانٛہہ چارجِز. بیٚیہِ یُس چھُ وَنان تُہۍ ہیٚکوا اَسہِ وضاحتن ؤنِتھ کہِ کٕم ہی پیشَنٹ کینٛہہ فار ایٚگزامپٕل پرٛٮ۪گنِٹ لیڈی حاملہ اَکھ خاتوٗن چھِ آسان تٔمِس چھُ کَنفیوٗجَن گژھان پٲدٕ کہِ مےٚ اگرَے تٔمِس سٔرجری آیہِ کہِ مےٚ گژھِ ہا گولڈن کارڈ یوٗز کِنہٕ کِہیٖنۍ تھوڑا سا اَتھ دِیٖتو تفصیٖل کہِ کٕمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُ گولڈن کارڈ اِستعمال گژھان. اَتھ چھِ حظ دِتھ اورَے مطلب آسان پیکیجِز پرٛوسیٖجرَن ہِنٛدۍ کہِ یِم چیٖز ہٮ۪کَن اَتھ پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ یِم پرٛوسیٖجر اَتھ منٛز دِتھ چھِ. یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ وَنان حاملہٕ عورتَس چھِ سٮ۪کشَن یَتھ چھِ وَنان أسۍ یا بَچَن ہٕنٛدۍ آپریشَن چھِ وَنان أسۍ سُہ چھُنہٕ اَتھ منٛز گژھان کِہیٖنۍ چھا ٹھیٖک. یہِ چھِ واریاہ یہِ چھِ تُہٕنٛز کَتھ بِلکُل پوٚز یہِ چھُ واریاہَن گژھان کوسچن کہِ آسان پیشَنٹَن ہُنٛد اَسہِ تہِ آسان کوسچن کہِ یہِ کیازِ چھِنہٕ اَتھ منٛز آسان. سُہ چھُنہٕ ہاسپِٹلُک آسان تَتھ منٛز کانٛہہ رول کِہیٖنۍ یہِ چھِ آسان یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹُک طرفہٕ یہِ چھُ آیُشمان بھارتٕکۍ طرفہٕ تِمو چھُ اورَے اَتھ منٛز پرٛوسیٖجر دِتمٕتۍ کہِ مگر تَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ پرٛوسیٖجر آسان اِنکلوٗڈٕڈ کِہیٖنۍ. کٕم پرٛوسیٖجر اَتھ منٛز اِنکلوٗڈٕڈ چھِ تِم چھِ سٲری آنلاین اٮ۪ویلیبٕل تَتھ چھِ سورُے لِسٹ آنلاین اٮ۪ویلیبٕل. بیٚیہِ یُس تۄہہِ کَتھ کٔرٕو کہِ سٲری ہاسپِٹل چھِنہٕ کَران ایٚکسیپٹ گولڈن کارڈ کِہیٖنۍ تَتھ چھُ یہِ تہِ وجہ کہِ سٲری ہاسپِٹل چھِنہٕ اَپروٗوڈ تہِ گولڈن کارڈ خٲطرٕ کِہیٖنۍ چھا ٹھیٖک. تہٕ اَتھ چھِ
مطلب اَتھ لِسٹ تَتھ تہِ بَنٲیِتھ سُہ تہِ چھُ آن لاین اویلیبل کہِ کَتھ ہاسپِٹلَس منٛز چھِ چَلان گولڈن کارڈ چھا ٹھیٖک. تَتھ چھِ کیٛازِ تہِ یِمن چھِ اَسہِ چھِ ہٮ۪وان پیٚنۍ اَفِلیشن تَتھ چھِ وَنان ایمپالمینٹ کَرناوٕنۍ گولڈن کارڈَس تَمہِ حِسابہٕ چھِ گژھان ہاسپِٹلَس منٛز گولڈن کارڈ ایٚکسیپٹ. تہٕ یَتھ ہاسپِٹلَس منٛز ایمپالمینٹ آسہِ گٔمٕژ تَتھ منٛز گژھِ گولڈن کارڈ ایٚکسیپٹ. یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ اَسہِ چھُ گژھان گولڈن کارڈ ایٚکسیپٹ سٔرجِرین کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ ایمپالمینٹ تَمِچ تہٕ تَوَے چھِ ییٚتہِ گژھان آرام سان پیشَنٹَن مطلب کانٛہہ چارجِز چھِنہٕ تِمن پیٚوان بَرٕنۍ گولڈن کارڈَس کینٛہہ. سٲنِس یَتھ وادِیا کشمیٖرَس منٛز چھِ تِم تہِ کینٛہہ اِنسان روزان یِم بِچارٕ آن لاین چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕچھِتھ تِمن چھُنہٕ آسان یِم ٹِڈبِٹٕس ٹوٹلی پاے کِہیٖنۍ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان. اِسلیے چھُ عام اِنسان یَژھان کہِ بہٕ وٕچھِ ہا کہِ کَتھ چیٖزَس چھُ گژھان یا پیشَنٹ چھُ آسان بَڑٕ ایٖگر تٔمِس چھُ آسان وٕچھُن کہِ سُہ چھُ تُلان ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس کانٛہہ تہِ سُچویشَن چھِ گژھان سُہ چھُ تُلان گولڈن کارڈ چَندَس منٛز مگر تِم چھِ بٕتھِ وَنان کہِ یہِ نہ حظ لگی نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ توقع کَران کہِ أسۍ کَرو اَکھ نٮ۪کسٹ پرٛوگرام اَکھ تۄہہِ سۭتۍ أسۍ تھاوو تُہۍ گۄڈَے ایویَر کٔرِتھ کہِ اَسہِ گژھِ پوٗرٕ تفصیٖل تَتھ منٛز کہِ گولڈن کارڈ کٕمَن چیٖزَن کَتھ چھُ اِستعمال یِوان کَرنہٕ تہٕ بیٚیہِ کٕم ہاسپِٹل چھِ اَمہِ خٲطرٕ ایپروٗ کَرنہٕ آمٕتۍ. أسۍ کَرو یہِ تۄہہِ گۄڈَے رِکویسٹ ناظریٖن ہم اپنے سامعین کو یہ انشاء اللہ یقین دلواتے ہیں نیکسٹ پروگرام انہی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ہوگا. ہم آپ کو پوری تفصیل دیں گے کہ گولڈن کارڈ جو ہے وہ کس بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کن ہاسپٹلوں میں. حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے, ہم کسی بھی ہاسپٹل میں گھس جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں, وہاں پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ اپروو ہے اس لیے کہ اس کی رجسٹریشن ہے کہ یہ یہاں پہ گولڈن کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم پبلک کو اویئر کریں گے کہ کون سے ہاسپٹل اس کے لیے رجسٹرڈ ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور گولڈن کارڈ کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی, مےٚ تہِ گٔے واریاہ پانَس خوشی کہ ڈاکٹر صٲبو کٔر کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ. میں پبلک کے سامنے خود کشمیری پوری طرح بول نہیں پاتا ہوں, مےٚ چھِ گژھان ہچکچاہٹ پانَس وَننَس منٛز, لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے کشمیری میں بات کی. ہم توقع کرتے ہیں کہ سبھی سامعین جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس ہاسپٹل میں آئیے, آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی آپ کو پرابلم ہے یہاں پہ آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی. ہم نے یہ پروگرام اس لیے نہیں کیا کہ ہم اسٹار ہاسپٹل کی کوئی تعریف کرنے جا رہے ہیں, لیکن کچھ سرجریز واقعی طور پہ یہاں کچھ ایسی ہوئی جہاں پہ ایک تو جیسے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں آپ کو معلوم ہے کہ کیئر پہنچتا ہے ایک پیشنٹ کو, بڑے آرام سے پیشنٹ بیٹھتا ہے, تو پیشنٹ ایک تو آرام سے بیٹھا, دوسرا گولڈن کارڈ کا بھی استعمال ہوا, اور تیسرا جو سخت ترین سرجری ہے وہ بھی ہوئی. تو اس ہاسپٹل کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ موسٹ ویلکم کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا گولڈن کارڈ ہے اسے قبول کیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارے سامعین ہیں اس وقت فائنلی آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو روئی اترتی ہے یا کووڈ کے اعتبار سے یا کوئی احتیاط اس وقت عام جنرل پبلک کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ کووڈ کے لحاظ سے یا بالکل جو یہ پولن جو اس وقت بہت کامن ہے ہمارے کشمیر میں اس وقت, اس کے لیے دونوں چیزوں کے لیے ایک ہی احتیاط بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماسک پہنے. اَسہِ چھُ ترٛوومُت بالکُلٕے ماسک لاگُن, کووِڈ چھُ اَسہِ مطلب بالکُلٕے ذہنہٕ منٛز ترٛوومُت. ماسک چھُ اَسہِ واریاہ سِمپٕل احتیاط اَمہِ خٲطرٕ, پولنہٕ خٲطرٕ تہِ کووِڈ خٲطرٕ تہِ. کووِڈ چھُ اَسہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ پٔتمٮ۪ن دۄہَن منٛز چھِ وٕچھان کووِڈ چھُ بیٚیہِ رایز گوٚمُت, کووِڈ کیسِز چھِ بیٚیہِ گژھان رجسٹر, بیٚیہِ چھِ ڈیتھٕس گژھان کووِڈ سۭتۍ رجسٹر. تہٕ اَسہِ پَزِ نہٕ وٕنی مطلب سورُے احتیاط ترٛاوُن کِہیٖنۍ. یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ چھُ وۄنۍ خاندر سیٖزن چھُ گوٚمُت وۄنۍ سٹاٹ, بیٚیہِ گیدرِنٛگز آسان تِتھَے کٔنۍ. یِمن چیٖزن پَزِ بیٚیہِ خیال تھاوُن کیٛازِکہِ یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری کہِ اَسہِ چھِ تِم تہِ معاشرس منٛز تِم تہِ لُکھ آسان یِمن مطلب باقٕے پرٛابلِمٕز چھِ آسان, ڈایبِٹیٖز چھِ آسان, ہایپر ٹٮ۪نشن چھُ آسان, دِلُک کانٛہہ مرض چھُ آسان. تِمن خٲطرٕ چھِ اَمہِ پتہٕ رِکور کَرُن گژھان تھوڑا مُشکِل. أسۍ چھِ یِتھ کٔنۍ یِم صحت منٛد چھِ آسان افراد تِمن چھُنہٕ یہِ تیوٗتاہ کران اِفیکٹ کِہینۍ, مگر یِم بٮ۪مار چھِ آسان تِمن چھِ گژھان پَتہٕ واریاہ پرابلِم. یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری یِم اَسہِ ٹھیٖک چھِ یا دۄہے چھِ گرِ نٮ۪بر نیران, یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری کہِ أسۍ تھاوو پننہِ صحتُک تہِ خیال, تِہنٛدِ صحتُک تہِ خیال, تہٕ ماسک تھاوو وُنہِ تہِ لٲگِتھ. یہِ ہیٚکہِ اَسہِ دۄنوٕے چیٖزن بچاو کٔرِتھ. یہِ ہیٚکہِ کووِڈ نِش تہِ اَسہِ بچاو کٔرِتھ, بیٚیہِ ہیٚکہِ اَسہِ پولنہٕ نِش تہِ بچاو کٔرِتھ. ڈاکٹر صاحبہ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جتنے بھی سامعین ہمیں دیکھیں تو بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اس بات کا کہ جو بھی ڈاکٹر صاحبہ نے تھوڑی سی انسٹرکشنز دی کہ جو اس وقت موجودہ حالات کے اعتبار سے کووڈ-19 اور روئی جو پولن جو اس وقت اس کا رجحان ہے تو کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم اپنے سامعین سے لیتے ہیں اجازت.
یہ توقع دل میں لیے ہوئے کہ آئندہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوگی اور آپ کو ہم پوری تفصیل دیں گے کہ جو ہمارا گولڈن کارڈ ہے وہ کس اعتبار سے ہمارے کام آتا ہے. دیجیے اپنی میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.